dire. Today is my 4th day Aujourd'hui, c'est ma of 4e this jour. teaching. But it's the 5th day for your fasting. Mais c'est votre 5e jour de jeûne. Number 5 is the number of grace. Chiffre 5, c'est le chiffre des éclairs. Je disais que le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. I was saying the number 5 is the number of grace. Et la grâce, c'est un nom. And the grace is a man. Non, tu ne m'as pas entendu. Je disais que la grâce, c'est un nom. Alléluia. Et dans notre église, Powerful Hands of God, In our this church, year 2024, c'est l'année de la grâce. Powerful Hand of God, this year 2024. Je prie que la grâce de Dieu te localise. Pray that the grace of God Je prie que la grâce de Dieu te localise. pray that the grace Et of que God l'homme de qualité te visite. May the man of God Pendant que visit je you. parle de la grâce, When I'm speaking of the je grace, suis dans mon 4e jour de cet enseignement. I am in my 4th day of this teaching. Ils étaient à 3 dans le feu. There was 3 in the Et fire, là, le feu brûlait encore. and there the fire Mais il y a eu was consuming. la 4e personne qui était venue. But there was a 4th Et la person, Bible déclare and the qu'il Bible avait le says visage de fils de l'homme. he had the face of the Je Son of disais que Man. la grâce était énorme. I said the grace Je disais que Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu, ils ont rencontré la 4e I personne. said Shadrach, Meshach, and Abednego, Et la and 4e personne, ce n'est que Jésus. the 4th person, Là où tu es bien-aimé, j'aimerais que tu tapes le maire et que tu appelles la grâce de Dieu. Et que tu invoques Jésus dans ta vie. Et que tu invoques Jésus dans ta vie. Chacun la situation, appelle le nom de Galilée, appelle la 4e personne, appelle la grâce de Dieu. L'adoration, c'est la dimension la plus élevée de la prière. Worshiping is the dimension of most elevated of Par prayer, laquelle nous contemplons la grandeur de Dieu, by which we get l'amour de Dieu, the love of la God, bonté de Dieu. the goodness of Rien God, fait se dire à Dieu the thanks to tell ce God qu'il est pour toi. what He is. Abraham abengi ye Jéhovah Jireh. Yoso benga ye nani? David abengi ye le Dieu des armées. Yoso benga ye nani? Kaka ndenge maboko no esobetama. Kaka ndenge osotombola nsambo
La louange consiste à remercier Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera. Et dans la louange, on pense à l'œuvre glorieuse de la croix. On pense à l'œuvre glorieuse de la croix. Nalikolo, Pela Moko, Awana se, Mokote, Mokadina, Naruya, Nagemo, Ozazame. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied. Adoration. Because of this worship, Le ciel est ouvert pour the toi. heaven is open for you. À cause de cette adoration, Because of this worship, tu as reçu ce que tu cherchais. receive what you've been À seeking cause de for. cette Because adoration, of this que adoration, Dieu te donne au-delà de tes may God give you more than what Je you prie à have cause de been. cette adoration, Because of this la adoration, maladie a laissé ton corps. sickness in À your cause de body. cette adoration, le démon a quitté ton corps. Demons will À never cause de let cette you. adoration, Because of this, tu es restauré. you are restored. Tu peux acclamer Jésus. Together, Tu peux te lever et acclamer Jésus. together for Tu peux Jesus. te lever et acclamer Jésus. Tu peux te lever et acclamer Jésus. Together, Alléluia. Que Dieu n'ait pas été là, on t'a dit que le monde a eu. oh, may the heaven seize you. Descendez quoi, mais non, on ne va pas le nom. If your neighbor, preach your neighbor, tell you, may heaven seize you. Love you, beloved. Nous vous aimons beaucoup. We love you. Nous vous aimons, We bien-aimés. love you. Nous vous aimons. Hallelujah. Amen. Can you sit on your way, God? Vous pouvez prendre place. Sometimes you want to do things in this way. Il y a des moments qu'on doit faire les choses comme ça.
The Holy Spirit direct you in another way. Le Saint-Esprit peut nous amener à une autre dimension. That means we belong to Him. Raison pour laquelle nous lui appartenons. We are not here for ourselves. Nous ne sommes pas ici pour nous-mêmes. We are led by the Spirit of God. Mais on est conduit par le Saint-Esprit. And when He want to direct you in such a way, you have just to humble and to follow. Lorsqu'il veut te diriger dans un chemin-là, tu vas seulement t'humilier et le suivre. Thank you for all the men of God, women of God here. Merci pour les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont dans la salle. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. Hallelujah. Amen. Pastor Christophe Pasteur Christophe and Mama Blessing, et Maman Blessing, we really love you. nous vous aimons beaucoup. We really love you Nous vous aimons beaucoup. from the bottom of our hearts. Vraiment au fin fond de notre cœur. Nous vous aimons aussi, We Papa. humble ourselves Nous nous humilions to say thank you. pour dire merci. Hallelujah. Amen. May the Lord bless you Que le Seigneur vous bénisse for the great work you are doing in this place. pour le grand travail que vous êtes en train de faire dans cette place. You will go far Vous allez partir très loin because God decided to do it. parce que le Seigneur s'est décidé de le faire. And He decided to do it with you. Et il a décidé de le faire avec vous. Pastor Christophe, Pasteur Christophe keep on serving God demeure de servir Dieu with good heart. et toujours avec ses bons cœurs. And serve God with fear. Et Serve God with fear. sert Dieu avec crainte. And God will lead you in a very higher Et le place. Seigneur va te conduire dans une autre dimension. May the Lord answer my prayer. Laisse que le Seigneur écoute ma prière, réponde à ma prière. To protect you, Vous protéger, to keep you, vous garder so you may serve Him. pour que vous puissiez le servir. Let all the children under your anointing Lorsque tous les enfants qui sont sous votre onction to fear God craignent Dieu and to serve the Lord et de correctly. servir Dieu correctement. Out from this place, Je détruis dans cet endroit every spirit of rebellion. tout esprit de rébellion In Jesus' name. au nom puissant Out de of this Jésus. Allez dehors In Jesus' au name. nom de Jésus. Father, Père, this is your work. ça c'est ton œuvre. Bless your servant. Bénis ton serviteur. Bless each and everyone serving you. Bénis tout le monde qui est en train de te servir dans cette église. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Bless Pastor Blessing as well. Bénis aussi le pasteur In Blessing. Jesus' Au name. nom de Jésus. As we pray, Et ainsi nous prions. Father, speak to us. Seigneur, parle-nous. Amen. Amen. As I'm speaking to you, Lorsque je vous parle, I have a funeral in my place. je suis endeuillé. Je suis en deuil chez moi à la maison. And it's tomorrow that they are going to bury the person. C'est demain qu'on va enterrer les corps. As I'm here, there are people at my place. Tel que je suis ici, il y a des gens qui sont là-bas chez moi à la maison. Hallelujah. Amen. But we have to serve God. Mais nous devons servir Dieu. That's why you see Raison pour laquelle vous pouvez voir, Pastor Pierrette is absent. Pasteur Pierrette n'est pas là And aujourd'hui. some people who are always with me. Et they il y are a not beaucoup de here. gens qui viennent souvent avec moi qui ne sont pas aussi là aujourd'hui. Hallelujah. Amen. The Bible says La Bible dit in the book of 1 Samuel, dans le livre de Samuel, chapter 14, verset 14, 1 Samuel 14, from 43 to 45, et 43 à 45. Saul dit à Jonathan, 47 to Jonathan, déclare-moi ce que tu as fait. look what you have done. Jonathan le lui déclara Jonathan declares, et dit, j'ai goûté un peu de miel and I say that I've tasted the honey avec le bout du bâton que j'avais à la main, with the things that I've had in my hands. mais voici, je mourrai. Here I am, I'll die. Et Saul dit, And Saul said, que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs pas, Jonathan. may God to treat me the way you want. If you don't die, Le don't peuple dit à ask. Saül, People say to Quoi? say, oh Lord, Jonathan mourrait. John Adam to Lui qui die. a opéré cette grande délivrance. He the one who's doing En Israël. deliverance in Loin de Israel, là. far from L'Éternel there. est vivant. The Lord will Il ne tombera pas à He's not terre gonna fall down. un cheveu de sa tête. And no hair off his head. Car c'est avec un Dieu Because God of God
qu'il a agi dans cette He journée. did react in this journey. Ainsi le peuple As the people sauva Jonathan. saved Jonathan, Il ne mourut point. he never Bien aimé dans le died. Seigneur. He never in the C'est Lord. depuis lundi que nous sommes en train de parler de ces It choses. is since Monday that we're speaking about that. Jonathan accepta la mort Jonathan accepted death parce qu'il s'est senti coupable. because he was feeling guilty. Son père His déclara, father declares, ah, tu mourras. you gonna Parce que je die. l'ai déjà dit. Because I've already Alors said, si tu ne meurs pas, if you don't que Dieu die, me traite may dans toute sa God rigueur. treat me in all his power. Et c'était accompli And it was already concluded que Jonathan devrait that mourir. Jonathan should Et die. lui-même était prêt. But himself was Il also savait qu'il allait pour ready. mourir. He knew that is Je suis venu dire à I quelqu'un, came to tell somebody ce que Dieu n'a pas conclu, toi ne conclus pas. what God did not conclude you. La dernière parole appartient à Dieu. The last word belongs to God. Pendant que le papa s'est préparé When Father was getting pour prepared terminer la vie de Jonathan, to cut the life of la Jonathan, Bible déclare, the Bible le declares peuple se leva. people stood Dans up. notre version, In other la Bible ways, dit le soldat se the Bible levait. says the soldiers stood Et up il dit, and they said, oh roi, "O tu king, es roi, you are king. reste dans ton trône. Dwell in your Mais kingdom." quant à Jonathan, When it comes to le monsieur ne Jonathan, mourra pas. he's not gonna Parce qu'il die. a servi avec Because Dieu. he saved Parce qu'il a God. délivré Israël. Parce qu'il n'a pas travaillé seul. Because he did not work Mais il a alone, travaillé but avec he Dieu. worked with Je God. suis venu dire à I came to quelqu'un, tell somebody, laisse-moi te dire, let me tell ces you, jours-là, that day, les hommes et les femmes, okay, les women and soldats, women, se sont levés pour défendre Jonathan. Oh, Jonathan, il est le don de Dieu. Jonathan, il est celui que Dieu a donné. Je suis venu dire à quelqu'un, si Jonathan a été sauvé par les hommes, par les soldats, toi là, tu seras sauvé par les anges de Dieu, par les anges de Dieu, par les anges de Dieu. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel va poser autour de dans la terre, que tu désires de Dieu, et l'ange de l'Éternel t'épargnera au danger, t'épargnera au danger. Je dis toi, tu ne mourras pas. Il y a une personne de écoute-moi, Daniel a eu la décision de gêner comme toi. 21 jours, et depuis qu'il a eu la décision, il a libéré Gabriel de venir avec la réponse. Je suis en train de parler à une femme, je parle à un homme. La réponse est déjà là. La réponse est déjà là. La réponse est déjà là. Écoutez-moi, écoutez-moi. L'ange Michael, il est aussi en train de venir. Il est aussi en train de venir. De libérer Gabriel. Pour que Gabriel arrive. Je dis ton argent arrive. Je dis ta promotion arrive. Je dis ton visa arrive. Je dis tes enfants arrivent. Je dis ta bénédiction arrive. Ton mariage arrive. Étoilé au nom de Jésus. Si c'est toi qui amène, si c'est toi qui amène, si c'est toi qui amène. Tu es le don de Dieu. You are the gift of God. Tu es le don de Dieu. You are the gift of God. Dieu t'a donné God gave you dans ce monde in this world pour que tu ne souffres pas. for you to not Il suffer. t'a donné He gave you dans ta famille in your pour family. que ta famille soit sauvée par toi. Je dis que tu es le Joseph de ta You are famille. the Joseph of Tu es le Joseph de cette You are the église. Joseph of Je dis que l'histoire de ta famille changera par toi. Oh, your family Je dis que toutes ces choses will entreront bonnes dans ta famille par toi. good things will enter through you in your Fais family. n'importe qui. Oh, pick yourself, say, I'm Le the barazato ya nzambe. I'm the gift of Le God. barazato ya I am nzambe. the gift of Le baraki na God. ndenge ya rake. Na kote na famille biso na ndenge na rake. Mais nzambe ye kutopesaka. Akozela liwa mama na biso. Aponela matata. It please for me, Father. Barazato ya nzambe. I am the gift of Na God. détruire yo. No one will destroy you, beloved. Et je vais dire à quelqu'un. I want to tell somebody, Batu lokola ba Jonathan. people like Jonathan, Ba n'importe qui. they are not anyhow. Oyebi mpona nini ba Jonathan ba n'importe Do qui. you know how Jonathan are not anyhow? Parce que 1 Samuel 18. Because 1 Samuel is telling me 1 stories. Samuel 18. 1 Samuel 18. Ah, Bible solo The Bible says dans verset 1. in verse 1. David avait achevé de parler à Saül. David avait achevé de parler à Saül. David had to speak to Saul. C'est-à-dire, après un moment, After
a moment, il y a eu un jeune homme there was a young au man, nom de David. the name of David, Quelqu'un dit David. in the name On of a dit que quelqu'un dit David. somebody said Quelqu'un David. dit David. Somebody J'ai said parlé de David. Samson. I spoke to J'ai Samson. parlé d'Agar. I spoke about J'ai parlé de Sarah. I spoke about J'ai parlé d'Abraham. Aujourd'hui, je parle de David. Je ne sais pas si je vais terminer, mais au moins laissez-moi commencer. Il y a eu un jeune homme qui est venu voir Saül. Saül le roi. D'ailleurs, écoutez-moi. Saül était le roi. C'est la volonté des hommes. According to the will of C'est la volonté des hommes. Il y a eu un jeune homme there was a au young nom de man, David. the name of Il est venu rencontrer le roi. came to meet Il est venu voir Saül. to see La Bible The déclare. Bible says, Et dès lors, from there, l'âme de Jonathan the soul of Jonathan fut attachée à l'âme de David. was linked to the soul of David. Jonathan qui ne mourra pas. Jonathan, you want Dans le parcours de Jonathan, in the way lui qui a échappé à la mort, you want who get out from Dieu a death. envoyé God will send un destiné helper, a destiny helper. un aide de la destinée. A destiny Et cet helper. aide-là était David. That helper was Quand David. Jonathan vit David, And Jonathan saw parlait avec son père. speaking with La his Bible father. déclare, The Bible Jonathan aima David. Et David aima Jonathan. Et l'âme de Jonathan The soul of était attachée à Jonathan was David. together attached with David. Est-ce que quelqu'un écoute? Can somebody Il y hear a me? des gens There are people que tu n'as jamais connus that you never knew depuis l'enfance, from que tu n'as jamais rêvé. you never even dream about Mais à that. une certaine période de la And vie, in a certain time of après life, certains combats, after some après thinking, certaines after situations, some tu situation, amèneras ces gens-là, will bring those ces people. personnes-là, That père de ton person mari. can be your husband. Otamina été. We never be Okole one pena another. été. We never go. Mais la période où on a But in vu, this certain of ça m'a life, signifié. God has sent Amena you. yo, na amena ye. Ekome loko moko. Ala keso kia sate. Amen. Na ende ko moko kwasi. I know. Moko ya so kende ka musala. The husband is going to work. He's going to Mais come te back. amena ye. Eza attaché na mobali na ye. Ya mobali eza attaché pa na ye. Nezwaka okolala te. Abali meli kolela. Mobali voyage tout le temps. C'est ça la boule. That's it, husband. That's it. Between Jonathan and David. Amen. The attachment, to be attached. Fais très attention. Be very careful. Cherche le discernement. Seek discernment. De comprendre. To Qui understand est celui-là? who is Qui est celui-là? Who is Que God? Dieu a envoyé dans ma that vie. God sent Pour me que je into m'y my life. attache. For me to be attached to Him. Et à bateau mosusu. There are some people, Pour que de la lèvre mot. for you to live certain level in life, Beaucoup d'argent. you have to meet Him. Et à bakambu ya go there. It's about God day. Go there. God day. Et à God bakambu day. te. Not that. Akide bakambu Was a face to face meeting up. Dieu voulait que je les rencontre. God wanted me to meet Him. God Et depuis wanted ce me jour-là, on that nous day. sommes aimés. We love Et nos each âmes other. étaient reliées. May our souls Dieu work te bénisse, together. Christophe. May God bless you, Parce que nos Christopher. âmes May s'attachent. your soul Et be que nous puissions servir Dieu. attached. You can serve Au sein de God. l'Afrique du Sud. In East Et partout Africa. dans le monde. And wherever in the world. To tell someone. It can be your wife. Commence à la mobali na yo. Commence à la camarade It can be your na yo. friend. Commence à la mutuwa It can be anybody. bato nyonso bakopusanaka pembeni na yo lukoyeba aye na raison. Everyone they are coming close to you, you must seek which reason are they coming for. Si je suis celui que je suis aujourd'hui, If I am with what I am today, because I met the David of my life. Jonathan Jonathan ne mourra pas. won't Il die. est du genre de personne He is a kind qui a of fait alliance person. avec The one David. who has La covenant with Bible David. dit, The Bible les says âmes étaient attachées. their soul Mais has ils ne been se sont pas attached. arrêtés là-bas. They did not Mais ils stop sont there. allés jusqu'à faire They alliance. went until to make a covenant. You touch Jonathan. You touch David. You touch David. You touch Jonathan. Jonathan, Jonathan, his father Saul, seeking to kill David. They want to kill David.
was John Hudson. Le fils qui a eu son père à cause de l'attachement. Papa est colobana Jonathan. The father came to tell Jonathan, you are stupid. Et là qu'on se comprendre What you don't understand. Everyone, they don't like you. Yes, but the next people are like you. That's what tomorrow is going to be the king. He's going to replace you. He's going to take your place. Don't understand Jonathan understood. If you are the king, but in return, the Lord did not choose me, but the Lord choose David. There's some things that you don't need to force. I think I'll speak about that on Sunday. There are some people you can't fight them. Some people you don't need to fight them. If you are fighting, if you are fighting with the wind, you are fighting with the wind. If you put a point, it's going to go away, then some next one. Some people, they don't fight them. Papa Saul. If Jonathan will say no, we are in the kingdom. If you understand, I'm the king. But since David came, Papa, I saw something else. I understood something. There's something inside him. You know in your life, you meet somebody else and thinks. So humble yourself, be attached to him. If in life you see somebody succeed, humble yourself. Ask him, what did you do? How did you do it? The problem is what today? You see him succeeding. You too, you tried. It did not work. And in conclusion, he has motive. You see him, he has motive. Because yours did not succeed. Oh God, make that you see they want to succeed. For you to be attached to him. There's a brother who said they want to show the way. They always be behind him. You they are showing you the way. But you want to be in front. Do you know where the way is? Do you know where the mountain is? It's il y a un Dieu qui n'est pas seulement le chemin, mais il y a le cheminement. Be attached to God. Be attached to God. He is the way. It's not only the way, but He is the way maker of that way. Can you understand? Jonathan been attached to David. How are you going to destroy Jonathan? Because David will stay. How will you destroy David? Because Jonathan will stay. From today, I will stand in the fighting. From today, I will stand in the fighting. The way I will stand in the fighting, the way you will stand also in my fighting. Do you understand? Do you understand it? About the grave. The cord of a Tristan. Oh, the cord of Tristan does not be broken easily. Amen. Ça ne se rompt pas facilement. Alléluia. Amen. Si moi je suis le premier, la première corde, if I get the first tu es la seconde. You are the second. Et Jésus-Christ est la troisième. Azate. L'amour est un homme. L'amour c'est Dieu. Jonathan aimait David. David aimait Jonathan. Et l'amour c'est Dieu. God was between them. Écoute-moi. Listen to me. Tu es né de cette famille. You are born in that family.
Mais écoute-moi. But listen to Ton me. élévation ne dépend pas seulement de ta famille. Your elevation is not only depending to your family. That's where you say that it's not your father who take you to the school, to the primary. It's not the one who teach you in the primary school. It's not even your mother that teach you in your high school. In the university, you did not even also see your grandpa or your mother. You met other people. Do you understand what I'm saying? There are people that God will send in your way. They are destiny helper. Amen. Many people fail in life because they just wanted to be guided by their own family. But God sends them people, but they never understood it. Can you understand? I want to tell you, you are a servant of God in this church. God sent you into Pastor Christophe's side. It's you for you to get the guidance, for you to get the things that will flow with you. When you are there, be attached. God will bring you somewhere. God is bringing you somewhere. For you, for your head do not fall down. God will send somebody. As he sent David for Jonathan. But the problem with Jonathan, c'est à cause de la famille. It is because of the family que Jonathan oublie la that Jonathan was forgetting the covenant. Ton père est rejeté. Your father has been rejected. Mais c'est David qui est choisi. But it's David who Dans la vie, il faut chosen. savoir faire les choix. In the life, you must know how to do the Dans la vie, il faut choice. savoir How faire to les make choix. the choice, you must know. Jonathan n'a pas compris ces choses. Jonathan did not understand that. Il devait abandonner He Saül. was supposed to abandon Rejeté par Saul. Dieu. Rejected Et s'attacher à by God. David. To be attached by Envoyé par David. Dieu. Sent by Il God. doit discerner. You Et have à tout mon souci. to understand that there are people God is going to send them. So know how to be attached to them. Don't only say, me I know. No, you don't know. That is why God sends people close to you. Because for being close to the Father, that day in the battle, Jonathan was dying with his father. If he was not close to the father, if he was following David, he could not die, he will reign. Mais tellement David As David avait compris l'alliance, understood the covenant, devait respecter l'alliance. could respect the David covenant, a dit, David said, quand il est devenu roi, when he became king, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la descendance de there is Jonathan? now somebody in the generation of Jonathan that can do good. Dans la vie alliance, The et covenant, les gars qui vont naître. oh, it's more than a big friendship or family. Look just the way we never be born together. We never go together. But you love him more than your mother. You love him more than your mother. That's why you see devil was bringing Jesus to the cross. He was bringing him naked for you to curse the people, because he knew that God is the Father, and the Bible says, but the nature of the Father, it is a curse for the children. What Jesus was because we are children of God. And what the devil is the one who brought Il n'était pas seulement le père des enfants, mais il était le tout de l'église. Oh, nous sommes l'église. C'est la malédiction des enfants. C'est la malédiction de Marie. C'est la malédiction de Amar, de Jésus. C'est notre bénédiction. It is our blessings. Dans le Satan a reçu la erreur quand la vie n'a. Devil will always make a mistake. You will always make a mistake in your life. Jonathan As Jonathan était attaché à l'âme. has been attached to the soul of David. Jonathan n'avait pas compris. Jonathan did not understand. Cela a apporté la mort dans sa vie. That brought death in his life. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la génération de Jonathan? There is somebody in the generation of Jonathan that I can do good. La Bible dit, The Bible says il y a Mephibosheth, there is Mephibosheth, perclus de pied.
He is scripted. Tu ne peux pas He marcher. cannot walk. Pendant qu'il fouillait la guerre, While he was running from the hole, Mephibosheth est tombé. Mephibosheth was Les falling, pieds étaient and brisés. the feet was Il ne cancelled. peut plus He marcher. couldn't walk. Selon la loi, According to the law, we cannot go to the palace of the kingdom and eat in the temple of God. If we are not working or n'avait pas le droit d'entrer. has no right Mais à to cause de enter. l'alliance, Because of the à covenant. cause de l'alliance, Because of the à covenant. cause de Because l'alliance, of the à covenant. cause de l'alliance, Because of the Mephibosheth est entré. Il est assis dans la table du roi. Il a mangé avec le roi. Dans son sein de l'ensemble de la main. D'ailleurs, son mérite. Mais grâce à toi, tu seras la gloire. Grâce à toi, la gloire va aussi. But the blessing says for the way. Amen. Jonathan ne mourra pas. Jonathan will not. Jonathan ne mourra pas. Jonathan will not die. It's not gonna die because he made a covenant with the father. He is together with David. They made a covenant. Mais il est arrivé que Jonathan But it happened that a Jonathan brisé l'alliance break the et covenant. le mené l'Iwa. And they gave answer. But David said no. I have to keep this covenant. Let me find somebody. He went to find Mephibosheth. Where is he coming from? He was coming from Lodeba. When people cannot even think. No one can even think about sin. His need. They make you far. The covenant. I am praying. The covenant for you and the other. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The covenant with you and the other. It is my name. The blood of Jesus. No one will forget you. C'est dans ton corps. Il y a le sang de l'agneau. Il y a le sang de Jésus. Il y a le sang de l'alliance. The blood of the King. Amen. Que Dieu soit loué. May God be glorified. May God be glorified. May God be praised. Do you know, beloved? Vous savez bien Do aimé, you know, beloved? il faut renouveler son alliance avec les You have to renew your covenant with the Lord. dans une vie de In sanctification, the life of sanctification. dans une vie de crainte de In Dieu, the life of fearing dans God. une vie de prière. In the life of prayer. Révélons réunir encore ton alliance avec le Seigneur. Just make again, renew again your covenant with the Lord. David, Qui a fait alliance avec Jonathan. who has a covenant with Il Jonathan, n'est pas n'importe qui. it's not anyhow. Non, il n'est pas n'importe It's qui. not any person, Et tu me anybody. donnes 10 minutes et je vais finir. Can give me just 10 minutes, I will end Je here. suis dans 1 Samuel 16. I'm in the book of 1 Samuel chapter 16. Comment dit non, tourner quand on a quand 1 Samuel. Nous avons I'm not saying they went in 14, we went to 18, nous sommes à 16. now we are in Une 16. personne au Malanga. The Lord says to me, L'Éternel dit à Samuel, the Lord said to Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? how long will you mourn for Saul, Je l'ai rejeté, seeing I have rejected him afin qu'il ne règne plus sur Israël. from reigning over Israel? Remplis ta corne d'huile, Fill your own with et oil, moi je t'enverrai chez Isaïe, and go, I'm sending you to Jesse, Bethléemite, the Bethlehem, car je vis parmi ce fils celui que je désire pour for I moi. have provided myself a king among his sons. Samuel dit, Samuel said, comment irai-je? how can I go? Saül l'apprendra, If Saul il hates, me tuera. he will kill Et me. l'Éternel dit, But the Lord il said, amènera avec toi une génisse. take a heifer. Et tu diras, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. If you and say I have to come to sacrifice to Et the tu Lord, inviteras then Isaïe invite Jesse au sacrifice. to the Je sacrifice. te ferai connaître ce que tu dois faire. And I will show you what you shall Tu do. oindras pour moi celui que je te You dirai. shall announce for me the one I will name to you. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Listen, beloved of the Quand Lord. le temps de Dieu arrive, When the time of God Dieu arrives, fait les choses
choses à sa manière. God do things on His La way. Bible déclare, Bible declares Samuel pleurait beaucoup. Samuel was Saül. mourning a lot for Parce que Saul. Saül a commis beaucoup de Because péchés. Saul was making many mistakes. Mais Dieu l'avait déjà rejeté. But God has rejected him already. There are some people, God already rejected them, but as you know that they're sinning. There are people that God already left. Me, as we think, as we think, Pastor Christophe, Restons fidèles à Dieu. let us remain faithful. Let us walk with God. Let us be fearing God. Because when Moses said, it's Joshua who took the way. Joshua was fearing, but the people said to him, do not fear. We're going to stand against the one who's going to stand against you. But you, Joshua, you only fear God. Walk with the voice of your God. Moses, the problem is to fear God. To have a good relationship with God. I don't care about everything that can happen, but you just fear God. If my conscience is not reproaching me to everything, avec le Seigneur, I'm going to go for other people vont ressusciter des erreurs du passé. Amen. Écoute-moi. Listen to me. L'église du Seigneur. Church of God. Un jour, One day, dans une vision, in a vision, Josué le sacrificateur. Joshua is the high priest. Je suis dans Zacharie 3. And in Zechariah Il 3, va voir dans une vision. he's going to see in a vision, in a dream, Satan qui venait Satan was coming accuser Josué to accuse dans Joshua Zacharie 3. in Zechariah 3. Et tout ce qu'il disait And everything that was de said Josué le of sacrificateur, Joshua, the high priest, c'était la vérité. it was truth. Il disait la He vérité. was telling the truth. Il disait la He was vérité. telling the truth. Il disait la He was vérité. telling the truth. Mais Dieu a But répondu God answered, en disant ceci. but saying Pourquoi that, Satan? keep Ne praying. connais-tu pas Don't you que know c'est that Josué-là? C'est Joshua, Josué-là. C'est Josué-là. C'était le mystique. Un bâton arraché au feu. and that I took from the Il y a fire. un bâton He is the arraché fire au that I feu. took from the Là, tu me fire. racontes son passé. Let me tell you the past. Là, tu me racontes son You're passé. telling me the past. Mais je lui ai déjà retiré du But feu. somebody take you Toi, from the Satan, fire. You tu es came. venu, You tu l'as came. mis au feu. You took Au feu du péché, au feu du mensonge, au feu de la sorcellerie. Et tu as tardé. Que Josué puisse finir. Que Josué puisse finir. Et moi, Dieu, je suis venu. À la croix, je lui ai retiré du feu. Mais après, il s'en découvre. Satan a raison sur la moto. A raison pour faire la sourada. A raison de détruire. Au salut, c'est la moto. Parce que c'est la aussi la moto. Mais ça, avec mission la moto. Carolina Kosikate. Carolina Kosikate. On s'en va la moto. On se les a bangaye. La divina moto. La divina moto. La moto maladie. La divina moto isnoki. La divina moto maladie. In Jesus' name. Pourquoi tu pleures pour Saül? Why are you mourning still for Saul? Je l'ai rejeté. I've rejected him already. Prends ta corde, Take your hand remplis d'huile. and fill it with oil. Va à Bethléem, Go to Bethlehem dans la famille de in Isaïe. the family of Jess. Et tu verras And you're gonna see quelqu'un que moi je te montre. somebody that I will show you. Samuel a dit, Samuel said, si je pars là-bas, if I go et there, que Saoul apprenait, if Saul hear that, he will kill me. Dieu a dit, God said, quand il arrive, when you will arrive, amène quelque chose, just bring dis something. que tu viens faire. Tell him that you want to make a sacrifice. Aucun de nous sommes comme la vie. Another problem that is coming with us in life, because there we lack of discretion. Things that you want to do, you did not even do it, but you're talking about it already. There's no distraction.
must be very careful. Everything is not the things that we have to talk. Everything is not to get people. Me, it's always astonishing. There is a pregnant woman. The witchcraft of Facebook, they don't have power anymore. You're only pregnancy. Maybe you took it from prayers. Oh, baby shower. People, you coming, you calling baby shower. You even take off the clothes, showing them your tummy, baby shower. Be my wife. Yes, I find you like this. Then even those who come for baby shower, they will go to shower themselves. How come, Papa? They are leaving even the tummy outside, baby shower. Oh. Astonished. Don't be follow, we kill you. You don't like to see. If we say you must also do. Don't be a follow. Everything they don't follow, everything they don't do. Follow the way of God. Amen. Repent, beloved. Repent, beloved. Repent, beloved. Hallelujah. Amen. Beloved in the Lord. Samuel went. He was keeping quiet. They were asking him, away. God, you are here. Yes, I come and make a sacrifice. The things that he came to do did not say it. Discretion. Keep. Amen. Is somebody listening to me? Keep it. They will just say, American, you want them, then you call them. They're going to be a name. Oh, this number is yours, yes. Oh, you are there already, yes. Oh, when did you travel? Already. Why didn't you tell me? I was very busy up and down. Even that day, you go to the airport. Hey, where are you going? I'm just going to ShopRite. Otherwise, your hair will fall down. Say, God of heaven. We start with David. We still in the beginning. Help us tomorrow to end it. In Jesus' name. Amen.